आशीर्वाद दर्शक बंधु परवर्ती खबर उपर को धामनगर उपनिर्वाचन आप देखिए धामनगर उपनिर्वाचन में समस्त राजनैतिक दल कथा कहतु कि स्वाधीन प्रार्थी कथा समस्ते वर्तमान प्रचार मैदान में अवतीर्ण हो सारी जो स्टार प्रचारक कथा कहुच्छी समस्ते जाइए निर्वाचनी मैदान जो अच्छी मैदान में अवतीर्ण हो सारी प्रचार प्रसार करुँच कारण लोकों पाखे केवल भाव में पहुंची पारे लोकों को आकृष्ट करेंगे निज दल तरफ को से नहीं उद्यम जारी रही तेज या भर जब देखा केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गत काली जाते निर्वाचन मंडली से प्रचार करते कर्ण मंत्र गुरुमंत्र देते केवल भाव में विजय लाभ करेंगे जेहेतु बीजेपी सीट रही है अंपटे जब देखिए बीजेडी शासक दल बीजेडी जो दबदबा वर्तमान रही उपनिर्वाचन जिते सबुथ दबदबा रही गोटे स्वाभिमान प्रश्न वर्तमान कहुच्छी शासक दल तरफ कारण अनेक नेता मंत्री समस्ते जाइए डेरा पकई आप देखिए धामनगर में वर्तमान तेज गोटे बड़ कथा ये बबी दास कथा सामना को आसूची कारण बबी दास होती जे कि संपादक अच्छा संगठन संपादक अच्छा से अनेक समय मुकाबला सठिक ढंग से गोटे बड़ प्रश्न कारण स्वाभिमान प्रश्न ये आसूची जे बीजेडी जो विजयर धारा को बजाय रखी आज पर्यंत से धारा बजाय रही ये गोटे बड़ प्रश्न बबीदास तेज ये आउ गोटे बड़ कथा राजू दास जी रही स्वाधीन प्रार्थी से जिते बड़े विरोधी भाव में छिड़ा होती विद्रोह करके विरोधी भाव में छिड़ा होती सारा राज्य में चांचल्य सृष्टि होती कारण ये जो बीजेडी जो रही दबदबा बीजेडी जो विजय धारा रही से हुए तो पूर्णछेद पड़ पारे आदि पूर्णछेद पड़े तेबे राजूदास रोलटा वर्तमान सारा राज्य में हईचे सृष्टि कर कारण राजूदास जेहेतु विद्रोह कर जिते बाहरी आसी स्वाधीन भाव में छिड़ा होती से समय आम कहीपर निहाती भाव में जदि बीजेडी एठारे हारुची तेबे विजय धारा तार अब्याहत रही पारिबनी निहाती भाव में गोटे बड़ा प्रश्न हो छिड़ा हे जेहेतु आगक 2024 साधारण निर्वाचन रोची तेबे धामनगर उपनिर्वाचन पर लड़ई वर्तमान जोरदार बीजेडी पूर्व भली एक नंबर दल भाव रही स्पष्ट करथिबा बेले एबे द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पर लड़ई चली बीजेडी कहूँ बीजेडी एभली मंतव्य पर धामनगर को नहीं चर्चा जोर धरी अनेक स्थान में आपण मैंने देखिए दर्शक बंधु रोड शो सभा समिति अनेक देखा मिलूँ प्रचार जोरसोर आरंभ हो सारी सरगरम रही राजनीतिक माहौल धामनगर उपनिर्वाचन पर लड़ई वर्तमान जोरदार स्टार प्रचारक माने समस्ते सेठारे रही वर्तमान विभिन्न राजनैतिक दलर कथा कहतु कि स्वाधीन प्रार्थी कथा समस्त राजनैतिक दल वर्तमान सेठारे केवल भाव में विजय लाभ करेंगे ताकू नहीं समस्त लक्ष्य केन्द्रीभूत होती भाव में विजय लाभ करेंगे तेज अधिक सूचना आलोचना सहयोगी मलय मो सहित जोड़ती मलय वर्तमान जब देखा धामनगर स्थिति पूरा गरमागरम रही टकराटकरी स्थिति रही माहौल केमती देखुंत जेहेतु प्रचार कार्य आगे सारी समस्त प्रार्थी वर्तमान मैदान में आउ समर्थक माने मैदान में देखो प्रचार गोटे पार्टे चली दमदार लड़ई चली कोटना कोटी समस्त सम्मान स्वाभिमान कथा बीजेडी कहतु बीजेपी कहतु अवश्य कांग्रेस पछरे थिले कोटना कोटी काम को सठिक ढंग न करुथिले से भी चाहूँ मु विजय लाभ करे कोटना कोटी सी भी पक्ष रखुची एपटे राजू दास गोटे प्रमुख प्रसंग पलटि सबुआड़े ये गोटे मेजर कथा होची जे संख्या ऑलरेडी कही सारी विजु जनता दल आज आप अतनु सब्यसाची नायक कहते पूर्व प्रमीला मल्लिक मंत्री कहते आम 30-35 भोट्रे जीतू 25-30-35 तेणु कोटना कोटी बीजेडी आगुरी जिते उपनिर्वाचन होती संख्या अलरेडी कही गैप्रे आम जीतू तेणु आम एत चर्चा करुचे जिते बीजेडी संख्या कहीदे पुणी को लाइट नेता नहंती आपंकर मंत्री मैंने कहते से कोटना कोटी मन टिके समस्त विरोधी जी जहाँ कहतु बर कहते सतर कौन जीति पारू कहीं बीजेडी संख्या अलरेडी कहे आगुरी एवं कहूँ अवश्य कथा से सामान नुहे धामनगर कथा सामान नुहे धामनगर में राजू दास बड़ चैलेंज होती यही कथा को लेकिन बर्तमान चली किंतु आप जो कथा कहले कैंपेन जोरदार चली स्टार प्रचारक माने घर घर बोलुंट माहौलटा बनूची किए कौ दल जीत वाला कथा किंतु धामनगर गोटा मिनी ओडिशा रे पलटि मिनी ओडिशा रे परिवर्तन होती आप जोठी देखिए नेता जोठी देखिए जहाँ को लोक मैंने टीवी देखुले आपंकर से घरे घरे बुलूंट तेणु कोटना कोटे भिन्न एक परिवेश सृष्टि होती किंतु लड़ई जोरदार कहले ये कोटी गोटे कह जहाँ चर्चा होची जे बीजेडी जो प्रकार विजय धारा विजय बारा माने उड़े उड़े आसी बर्तमान से विरोधी माने जो कहती नई पड़ी जो विधाय मारी से ये स्ट्राटेजी अच्छा केते सफल हे विफल भिन्न कथा किंतु से भाया योजना चली वर्तमान एजेंडा कौन रोची कौन एजेंडा नहीं कि भोटर पाखक जाउछंती दल माने देखो आप एजेंडा जो देखिए विकास कथा कहुच्छी बीजेडी एजेंडा जो देखिए नवीन बाबू लोकप्रियता स्वच्छ भावमूर्ति विकास कथा एवं जो जो योजना माने कराई लोकप्रिय योजना जनकल्याणमूलक योजना से ग्रासरूट को नवा लोक बुझेवा ये सब जगह मुद्दा होती आउ गोटा प्रसंग रही बीजेडी कहूँ आमे अच्छु आमे रहबू
ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଆମେ ତେଣୁ କୋଟି ନା କୋଟି ସେମାନେ ବି ସବୁଆଡେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ ତେଣୁ କୋଟି ନା କୋଟି ସେ କଥା ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୋଟି ନା କୋଟି ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ଧାମନଗରବାସୀ ବାଛିଥିଲେ ସବୁଆଡେ ବିଜେଡି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ହାରିଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବିଜେପି ସେ କଥା ନେଇକି ଯାଉଛି ତା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବି ଆଧାର ହେଇଛି ତା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବି ଆଧାର ହେଇଛି ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ଉଠିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ଯାଜପୁରର ଗୋଟେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ରହୁଛି ଯାଜପୁରରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହଉଛି ମାନେ ଯାଜପୁରର ବଡ ନେତାମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଭଦ୍ରକରେ ଥାପି ଦିଆଯାଇଛି ଏଟା ମାହୋଲଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ରାଜୁ ଦାସ ଡିଜର୍ଭିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା ନାହିଁ କାରଣ ଯାଜପୁର ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ଏକଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହଉଛି ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଯେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନେ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଭଦ୍ରକର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଡାନି ଘଡେଇଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକରି ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ କୋଟି ନା କୋଟି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଆମେ କହୁନୁ ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଭଦ୍ରକବାସୀ ଜବାବ ଦେବେ ଏଇଟା ରାଜୁ ଦାସ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାମନଗରବାସୀ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାଜପୁର ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଭଦ୍ରକରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଧାମନଗରବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଓସିଏର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବବି ଦାସଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଜନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଖେଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ବବି ଦାସଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦବଦବା ତେବେ ଧାମନଗର ନିହାତି ଭାବରେ ବବି ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ବିଜୟ ଧାରା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ରାଜନୀତି ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବ କି ସ୍ଥାନରେ ନା ଇତିହାସ ଦୋହରେଇବ କାରଣ ଆଗରୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜନୀତିରେ ଇତିହାସ ହେଇଯାଇଛି ବିଜେଡି ଇତିହାସ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଇତିହାସକୁ ଦୋହରେଇବ ରାଜନୀତି ଇତିହାସକୁ ଦୋହରେଇବ ନା ଇତିହାସ ହେଇଯିବ ଇତିହାସକୁ ଇତିହାସ ଦୋହରେଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଉଠିଛି ଯେ ଆମର ତ ନିଜସ୍ୱ କାହିଁକି ଆମେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ନାହିଁ ଆମର ନେତାମାନେ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନେତାମାନେ ଭଦ୍ରକର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହବ କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଥାପି ଦିଆଯିବ ଏ ପ୍ରକାର ମାହୋଲଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସେ ବାତାବରଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ସିମ୍ପାଥି ଡ୍ର କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ସେପଟରେ ବିଜେପିର ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ବି ଡ୍ର ହେଉଛି ମାନେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ এটা কেতে ক্রিয়ান্বয়ন হব এবং ভোটরে কেতে কনভর্ট হব কাহিঁকি আপনার মনরে কিছু আসে ইমোশন সহিত ভোটর সম্পর্ক বহুত কম ইমোশনটা ভোটরে কনভর্ট হওয়া বহুত কম তা পাখে আহু বহুত গণিত থাকে সে গণিত গুড়াক বিজেডি কষিবার সিদ্ধহস্ত সেইপাই বিজেডি কু হরাইবা আপনার ভুবনেশ্বরের বসিকি আকলন আমি করদেলে কিংবা রাজ্যব্যাপী আকলন করদেলে হব না গ্রাসরুটরে বিজু জনতা দল এতে স্ট্রং তাকে হরাইবা বহুত কষ্টসাধ্য এটা রিয়ালিটি কিଏ ভাবুথিব মু কাহা পক্ষ নেই কହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ପକ୍ଷ ନେଇ କହୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ এটা এতে সহজ নুহে অসম্ভব নুহে কিন্তু সহজ নুহে কাহিঁকি অসম্ভব নুহে না আপন যদি ওয়ার্কআউট সঠিক ঢঙ্গরে করলে আপন মাত দেই পারিবে ওয়ার্কআউট কোন আপন সঠিক ঢঙ্গরে করুচନ୍ତି মানে কিন্তু গোটে কথা সামনাକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ যে ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଧାମନଗରରେ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ବିଜେଡିର ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଧାମନଗରରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସିଧାସଳଖ କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେପି ହିଁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି हाँ निश्चित यह सत्य बीजेडी भर्सेस बीजेपी देखा जाउची एवं राजू दास को नाम को मध्य चर्चा को आसुची बीजेडी भर्सेस बीजेपी भर्सेस राजू दास एक कथा चर्चा होची अवश्य कांग्रेस टिके चर्चार नाही माहौलटा बनै पारु नाही वातावरण बनै पारु नाही ग्रासरूट रे वोट थिले मध्य किंतु राजू दास को आपण इग्नोर करि परिबे नाही कोटना कोट अंडर करंट तांका सपक्षर भी अछि किंतु जहां भी आपण चर्चा करंतु मु जो कथा कहली से कथा बारंबार कहिबी बारंबार रिपीट करिबी आपण भी देखिबे से कथा केमती कोन आमे कारण दीर्घ वर्ष ला हम देखि आछी आपण बीजेडी को प्रतिहत
प्रतिहत करिवे आपण जेते माहौल बनांतु काहेकि आपण माहौल बनैले खाली भोट हबो नाही आपण सठिक ढंगरे क्रियान्वयन करियो पड़िबो ईवीएम टिपा हला पर्यंत आपण अपेक्षा करियो पड़िबो लोकंकर मन सब बेले परिवर्तनशील लोक जहा को देखियो आमे कहबो बाबा आमे एथर तमकु दउ मसी एमिति कला से जेमति आसियो ताकू कहबे आमे तमकु दउ तम संगे अछु लोकंकर कथा सब फ्लक्चुएट करे अवश्य आमे समस्त समान माने तौली रे माने आपनकर जो ये तौलिवा कथा नुहे किंतु कोटना कोट एक कथा में बहुत जगह ठीक गोटे कथा ही कहि परिबा जे दिन जति पाखे आसुची 3 तारिख जेमति धीरे धीरे पाखे आसुची समस्तक भितरे गोटे नियाति आशंका बढ़ी बढ़ी चलुची बहुत बहुत धन्यवाद आपनको तमाम सूचना एवं आलोचना पे खबर सह अपडेट रहिबा पई जिओ ओडिशा न्यूज को सब्सक्राइब करंतु।